We're here at Victory Mall, Tanawan, Batangas. Sayaw ng sayaw si Miguel. Ang baby gustong maglaro ng plushies. Wala namang pampalaro. Where's your token? Token. No tokens. Ang galing mo. Ang dami. Boy, ito na yun. Boy, ito na yun. Ay, sayang. Malaglag. Yan may mga pampadami din. Kinokollect niya po yan. Kinokollect niya. Yan. Tapos meron na ditong food court sa Victory Mall, second floor. Yan. Merong mga iba't ibang kainan. Ang dami na nakatambay. Ang galing ni Kuya. Ang daming plushies. Wow. Nakatingin ng baby. Want to play? Wow. Ang galing. Nakakuha sila. Nakakuha sila. Wow. Ang ganda. Wow. Ang ganda nung ano nila dun. So, ito, yung 100 pesos. Ito yung tokens. Tama ang baby na ito. Excited na. Let's go, let's go, let's go, let's go. Wait. Wait. Pindot. Ay, sala. Nawa ka din parang niya kita. Ay, sige po. Try natin ulit. Pindot mo. Ay, sala. Ay, nalalaglag. Nakakainis. You insert the token. Insert here. Ang baby na yan. Marunong na. Wait, just have to wait. Wait, mama. Ay, sala. You try. Try to insert tokens. 2 tokens. So, 5 pesos each. Wait for mama. Go, anak. Ay! Sala, one more. Ang galing ng baby na ito. Sanay na. Sana makuha na natin. Go, anak. Go. Oh my gosh. Ayaw, sala. Try this one. Hindi naman namimigay. Namigay ka naman. Go, anak. Ay, sala. Ba't ganon? Naiiwan. Try here, try. Magpakuha ka naman. Go. Ay, sala. Nakakainis naman. Ay, may nakatuwad te. Go. Ay, sala. Ang lambot.
click. Dito, this one. Ito. Dali. Ay! Lopit na eh. Ano ba yan? Magpakuha ka naman para kay baby. Go! Ala, lalo lumayo eh. Wala na tayo nakuha. Ay! Hey, iwan. Kakaunti na lang. Apat na lang. Kapatid ko ang nakakuha. Oo nga eh, galing eh. Sa iba naman kayo, meron pa doon? Nakakainis ah. Yan. Ba't gano'n nakakainis? Pakuha ka na. Anak, o go, click. Ayaw, ang lambot talaga. Ang lambot. Wala na eh. Tatatlo na lang eh. Bilis. Wala tayo nakuha na. Ang lambot. Ang galing. Mag-video na lang tayo kasi ito na lang yung natira sa 100 pesos. Nasaan yung anak ko? Miguel, come here. Wala, hindi namimigay. Ba't ganun? Ayaw. Sila na lang. Ay, ayaw talaga. Ang lambot. Nakakainis. Wala eh, ayaw nak eh. Ang hirap. Ang taas ng barrier eh. Ang taas nak eh. Wait lang, wait. Ayun oh. Wala na, naubos na yung token natin eh. Dito na lang. Try natin kung makukuha natin. Hindi pa kasi. Wala na. Wala na talaga. Pakuha ka naman for Miguel. Yay! Yay! Wow! Yay! Thank you! Yay! Naka-get kami. Get! Wow! Magsusot sa ilalim. Are you happy? Galing, Mama. Sino magaling? Sino galing? Mama, sino galing? Last token na po, last token. Sabi ko, magpakuha ka naman, please. Para kay Miguel. Masaya naman ito makuha na. Makakuha, please. Yay! Are you happy, Miguel? Miguel, are you happy? Okay? Galing, Mama. Say thank you, Mama. Ang ating video, napakakulit. Miguel. Miguel. Hi. Flying kiss mo na. And bibili kami ng, what will you buy? Why? What? Ice? Ice cream. Wow. Hi. Hi. Bibili daw siya. Ayan na. Ayan na sa'yo. Ayan na sa'yo. Okay sa'yo? Okay? Miguel? You want? Miguel? Wow. Yay. Let's eat. Yay. Let's eat. Thank you, Lola. Hi, Lola. Smile. Napakalutong ng chicken nila. Grabe. Ang sarap. Galo. Wow. Nice. So yummy. This one. Wala, maubos agad. Ang batang walang kahilig-hilig sa juice. Mainit. Masarap. Harapan.
Thank you. Thank you po, Lord. Yeah, ano lang. You eat. Yan. Ahem. Ito, sarap. Yummy. Oh. Balat. Oh, balat. Sarap. Batang walang hilig sa juice. Sina, taas ang kamay. Batang walang hilig sa juice. Naka-donut na siya, naka-donut na. Tapos naka-juice pa. And what else? Meron din kaming nilupak. Oh, this one. For Miguel. I'm chicken. I'm a Corn. chicken. Ah, you want chicken? Okay. So, Lola, pingin chicken. Oh, yan. Ito, balat. Wow. Balat. Are you okay? Good. Balat. Wow, yay! Very good. Hold. Wow. Look. This is balat. Say, this is balat. Balat. So yummy. Wow. This one, bread. Hi, Train. This one, bread. You want bread? Bread? It's yummy. Chicken daw, chicken. Balat. Wow. Balat pa daw. Wow. This one, so big, balat. Wow. Balat, oh balat. Which one? Wala na. Ready? Ang sarap. Kain po tayo. Meron silang garlic bread. Sarap. Tapos yung chicken nila napaka-crispy. Grabe. Tapos look yung spinach nila. So yummy. Naubos. Sino nag-ubos? Miguel. You want anak? Spinach. Grabe na miss ko to. Ang sarap. Tapos mainit pa. Grabe, ang sarap. Kain po kayo. Si Mami, dire-diretso lang dito pagkain. Kasi gutom na daw siya. Ang sarap. Donut. You want donut? Eat your donut. Eat. Wala nang tissue, Mami. Dapat teka naman tayo. First bite. Ha? First bite, second bite. Kulang yun. Ito, yung binili namin sa palengke na nilupak. Napakasarap talaga. Nakabalot siya ng banana leaves. Tapos, kain mo siya. Bali, dalawa niya,
25 pesos. Siyang isa. 15 pesos each, pero pag dalawa, 25 na lang. 25 na lang. Kamote siya na may margarine. Ay, pero mato ang tubig. Ako na naman yan. Dali. Ang sarap. Ang sarap. Ah. Donut, donut. Ako din. Sarap. Ay, ay. Sarap. Juice. Finish. Hi. Yeah. Hi. Like this. Hi, I'm Miguel. Doggy. So much fun. So much fun. You have monster truck. Wow. You will get more. One chicken, huh? Wait for the train. Para ano? The train. Ang sarap, grabe. Very healthy. What? Red. Red is air. Eh? Ang sarap. Diyan muna kayo. Kakain muna kami. And Miguel. Miguel will eat. Miguel will eat. Say bye-bye. Bye-bye. Like this. You cover the video. Cover the video. Pwede niya. Like this. Like this. Wow.